नमस्कार दर्शक बंधु आउ 5 दिन पर आज्ञा ए वर्ष खलास एबे देखि पारथुबे बर्तमान प्राय वीडियो देखुथुबे केवल आसीथुबो आज एटा करंतु सरी जीवो काली सेटा करंतु सरी जीवो आ 8 दिन रहिला 3 दिन रहिला 2 दिन रहिला एटा नकले प्रॉब्लम हबो एटा नकले कटि जीवो ए स्कीम नकले एतिते ग्रुप माने आबु कि योजना रु लाभ पाइबेने एक्चुअली घटना कोन को योजना बंद हबो को योजना आपन कोन करिया को पड़िबो कौ जिनस एक्चुअली आपको डिसेम्बर 31 तारीख पूर्व करिया पड़ो ना ता परे कले चलो ना कौन एक्चुअली घटना एक्चुअली रही जेतिक योजना आप कर सबू योजना कथा ये भिडियो मुझे कहूँ चाहूँगी आप घर जी कागज आज्ञा अच्छी टी आज्ञा परखी ने ये जो 2026 आपड़ा शुभ ना अशुभ माने आप जी योजना सब कर ना आज्ञा कटो जी योजना आपंकर अच्छी ना कहीं सब दुखर विषय गोटे वीडियो जीवा पूर्व आप गोटे कथा कही रखा चाहूँगी आम एपटे योजना पछे आज्ञा बाड़े होती किंतु आपणकर पुओ झील जो मैंने पदार आज्ञा अच्छा केते सुरक्षित अच्छा आपड़ भल भाव जाइए कि सरकार केवल चिंता करूना जदि कंपनी जदि बड़ बड़ कंपनी आमर ये खोला जाए लोक बाबू पदा को आज्ञा जाते ये ही कम करते देखु आप देखिथे जो बांग्लादेश घटना देखु मत दुख लगुच मुझे कहि ये योजना विषय में कौन कहूँ चाहूँगी देखूँ सामना को आसिला मृत्यु पूर्वर शेष वीडियो कांदी कांदी गोड़ धरी छाड़ी देबाकू नेहुरा होइथिले किंतु काफिर कही रास्ता रे घोषाड़ी घोषाड़ी पीटी चलिले मृत्यु पूर्वर वीडियो लोमटांकुरा आज्ञा ये वीडियो देखला पर ना आपण भी जानथिबे प्रकृत में आम पिला जो पदार कम करते हीनस्तार कम कर घर द्वारा छाड़ी पदार कम कर 8,000 10,000 15,000 किंतु आज्ञा घर को आसी पारना आज्ञा डेड बॉडी पाऊना परिवार भी सरकार के चिंता कलानी जे यही घटना बंद करने आम ओडिशार जेपर लोक पदा को न जावाई ओडिशार केतरा जिनस खोल दरकार निहाती एक कई उठाऊना खाली 2,000 2,500 से पीएम किसान सीएम किसान आपणकर सुभद्रा योजना एपट देदेवे से ही पैसा फाइन आकार आपणकर विभिन्न आकार आपन भी पलैजे आप भी भल भाव जानते प्रत्येक कम आम जीएसटी देकी सब पैसा मत आप 15,000 टका इनकम करेंगे सबुपट सरकार पैसा आमठू नहीं जाऊँच आप भल भाव जानते साधारणतः आधार कार्ड सहित पान कार्ड लिंक जो करना जदि भूल बसत करना आज्ञा 1,000 टंका फाइन देख जदि करेंगे 10टा पान कार्ड दाम या कौन आप नेग्लेक्ट कले ना आ लोकंर बहुत भूल अच्छी आज्ञा ये सरकार कौच फ्री अच्छी करूना 500 टंका अच्छी करूना 1,000 टंका दियो एबे कर मु जानची भला भाव आप पैन कार्ड थी प्राय लोक पाखे आप भी आधार कार्ड सहित पान कार्ड लिंक नथिबो आज्ञा तुरंत 31 तारीख भितर कर दिंतु गवर्नमेंट जहाँ कहूँ ना 2,000 टंका तो फाइन पड़ो बैंक खाता आप बंद हेनी ये जो मिछ कथा कहते बैंक खाता बंद हेनी आपंकर 1,000 टंका फाइन पड़ो किंतु आपण पूर्व कहीं ये टेंशन आवे कर दिंतु पॉल्यूशन सर्टिफिकेटा कर दिंतु जदि चालाण आपंकर बाकी अच्छी ताकू कर दिंतु कौन कौन जिनस आप निहाती करदेवा दरकार आपण शेष पर्यटन देखिले आज्ञा जापर भिडियो बहुत लंबा हो प्रथम कहूँ गड़े गड़े ना कह संभवपर नुहे चैनल नुआ आसते सब्सक्राइब रखि था लाइक गोटे करूँ ये यूट्यूबर कथा जो दाम थाए तो सरकार कानर आगे टे पशो क्या आज्ञा जहाँ भी आप देखुं सी जिते योजना आज्ञा हो आप आगे देखिए आउची सरकार आम पाँच गोटे बाटू आज्ञा सरकार चारिआडे आम आज्ञा बसी आज्ञा पैसा नापी सहीटा को 2,000 2,500 5,000 आम योजना आम खुशी है आम योजना आसीगला पैसा 2,000 आम राशन कार्ड कटिगला राशन कार्ड आम प्रोब्लेम है राशन कार्ड चाउल दे दूसरी मागणा आगे देउछन आज्ञा यही आज्ञा चलती आउ चाउल देकी अन्य देकी आप केते पैसा नौ आप भी जापर ता सब बड़ कथा हूँ कौन आप देखिए भल भाव देखो आगे कही रखुची मेन टॉपिक क्योंकि हम खानदानी गरीब है हमारा बाप गरीब दादा गरीब परदादा गरीब उसका बाप गरीब सब गरीब सातों पुश्ता गरीब ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए नहीं हम शुद्ध गरीब है। इस देश को आने वाले वक्त में सिर्फ 2 ताकतें चलाएंगी एक पॉलिटिकल दूसरा कॉर्पोरेट बेहिसाब पावर या बेशुमार पैसा और इन ये बड़ी अच्छी बात कही आप जहाँ अच्छी तापर मुझे को जाऊँगी प्रथम आम देखा प्रथम 1 नंबर रखाई आधार कार्ड सहित पान कार्ड आप लिंक निहाती करवा दरकार जो न करेंगे आज्ञा आपंकर आधार कार्ड लिंक किपर कौन लिंक करेंगे भिडियो डिस्क्रिप्शन लगे देती आप दरकार भी देखिए भी करेंगे सेकेंड आपंकर देखो कहूँ आपंकर हूँ कौन
राशन कार्ड 5 लाख पाखापाखि 15 लाख पाखापाखि लोकंकर नुआ कार्ड मध्य हबो नुआ बहुत रंग कटि जाइए नुआ मध्य हबो तो यही क्वेस करना मत कर नियंतु राशन कार्ड आगे मध्य अपन देखिए आरंभ होला दिन आगे सरीनी काम मध्य चली आज्ञा एवं ताको मत जाई थांतु एवं आईसीआईसी बैंक ये जो कार्ड गोटे प्राय लोक पाखे थिला किसी लोक पैसा मत पूर्व आसता कार्ड मत कही देखिए क्या भारी कार्ड थी किसी लोक पैसा आगे आसी मुझे देखती आगे गोटे मुझे देखो आप अविश्वास भावुवे ये गोटे लोकर मुझे गोटे पीएम किसान स्टाटस चेक करूँ ये देखो सब पैसा देखो काया पैसा तर ये सो देखो आईसीआईसी बैंक ही आई जूम कर देखो सब देखो आईसीआईसी बैंक को आई 10 टाँग किस्ती पूर्व गोटे ये कार्ड जो थी गोटे चेक करते प्राय लोक कार्ड मत पैसा मत आसो जब आस चेक करते प्राय लोक न आसता ही पारे छाड़ एपटे बैंक आपंकर केवाईसी कंपलसरी करने को पड़ो नकले बैंक भी प्रोब्लेम हो पाए कारण बहुत मृत्युवरण कर बैंक केवाईसी कर दिंतु और जदि आप मेंचे गुड़े बैंक अच्छी मेंचे गुड़े आज्ञा आपन पाखे एटीएम कार्ड अच्छी आपन पैसा बचापी आप आउ गोटे कथा कौचे आज्ञा एबे कि आउ एटीएम लोक किए जाऊना एटीएम को भी आउ एत यूज कराऊ नहीं ए सब यूपीआई चलानी आप सबू बैंक को देखूँ कौ बैंकटा आप रखु बाकी आज्ञा सब बंद कर दिंतु कहीं कथा कहूँ ना 10 टंका 50 टंका एसएमएस चार्ज कटुची 30 टंका कटुची टंका उठेला को कटुची आप आनुआल फीस कटुची एटीएम ता चेक भी थी चेक पैसा कटुव ताकू आगे बंद कर दिंतु और सब कौन कहीं कहूँ किसी लोक मोबाइल नंबर मतलब कौन यूपीआई कनेक्शन है मैंने से मोबाइल नंबर आगे देखिए एमती भी होती पहले भूल आप पैसा पठे देते सी अकाउंट आप चलु न तो ताको आगे बंद कर दिंतु जदि आप यूपीआई को मोबाइल नंबर लगी चालू नहीं बंद कर दिंतु कहीं बहुत प्रोब्लेम होगी आज्ञा से नंबर आप शो कर सांग आपको 5,000 पठेदेला सी कहे मो अकाउंट मोर बंद हो कहीं पैसा पठेदेलु आको बंद कर दूना आप कौन लोक भी क्या पचार पैसा छाड़ बंद कर दिंतु पैसा मतलब बहुत मतलब किसी बचीज तेणु आप जानले किसी बैंक बंद कर दिंतु केवल गोटे 2टा बैंक रखो जो आप निहाती आपंकर चलुची पोस्ट ऑफिस हो जो हो आप जानते आएपटे चिटफंड कथा भिडियो करी चिटफंड खुशी खबर मिल पाए जानुआरी जहाँ कहते पैसा मिल पाए कि सबू जदि पैसा आसो ताने आज्ञा मुझे खुशी हेबी कि खाली गोटे कंपानी आज्ञा देवे ये किसी आज्ञा कहीहब ना एपटे भी कन्या योजना लेडीज 51,000 टका मिल लेडीज मानी जानते पूरा शेष देखा बिल्कुल स्किप करेंगे गड़े गड़े देखिए और आधार कार्ड भी नुआ रूल आस जानते जे ए प्रकार आधार न रखी आप भी स्मार्ट आधार कार्ड भी आसीगला पूरा डिजिटल आसीगला निजे भी मोबाइल आप डाउनलोड करेंगे पूरा भिडियो करती आपको कौटी संपूर्ण जिन दवा आगे दरकार ना जी जिन दवा था आज्ञा देवे एवं भी बहुत शीघ्र और मोबाइल नंबर भी आप डेट ऑफ बर्थ मोबाइल चेंज भी आप करेंगे निज आप्लिकेसन रे आउ गोटे कथा हूँ कौन सिम आप जानते भल भाव में जे आपंकर जहाँ भी किसी यूपीआई खोलतु जहाँ किसी खोलतु आप एसएमएस कौटी जाए ना आप सिम को जाए किंतु सिम को जाए कौटी जाए ना मेल आईडी की जाए किंतु मेल आईडी प्राय जगह ओपन आज्ञा आपंकर भी थाए जहाँफल कौन हुए फ्रड हबार चान्स थाए ओके आप ए मोबाइल ओपन थी आउ को मोबाइल ओपन थी को कंप्यूटर ओपन थी जहाँफल मतलब ओटीपी नहीं आप फ्रड करदे पारे सब सिम की जीव ये गोटे बढ़िया जिन गोटे जहाँ खबर मिलूँ देखिए एपटे फसल बीमा जब करी रबी फसल लास्ट अच्छी 31 तारीख आज्ञा मुझे सब भिडियो ये सब कथा गोटे भिडियो कहीदे आप भिडियो लाइक जिते करेंगे तापर सरकार को मेन कथा मुझे कहमी आप शेष देखते आपको जानची आपने बहुत अधा देखिए भिडियो छाड़ दौरान लंबा हो कारण जो मुझे जापी और मुझे कहीं कथा कहूँ ना मुझे गोट गप मारे आसुनी कि भिडियो करामती बहुत अच्छी और जब आप टिके लाइक टे करेंगे हाइप जब करेंगे ना आपण कथार नहीं सरकार पारे मुझे पहुँची पारि मानुची यूट्यूब आम पैसा पाँच तो मना करूनी कि प्रोब्लेमटा आम सल्व करने चेष्टा कर चैनल मध्यम देखो आपंकर सरी खरीफ नुह रबी बर्तमान चलती खरीफ जो करते जदि आपंकर प्राय बीमा मिल पारे अपेक्षा कर मिल पारे भी किंतु आउ गोटे देखा आम जिन हूँ कौन आउ गोटे जानते आपंकर मुझे देखी आज्ञा प्राय समय लोक एक्सीडेंट हो जाए ब्लड ग्रुप लोक कौन जाना जहाँफल ब्लड भी लोक दे पारना ठीक समय जानी पाते लोक मतलब मर जाऊँ आप ब्लड ग्रुपटा निहाती जाई रखुँ यहाँ बस गोटे टपिक नुहे यहाँ गोटे अलग कथा कहीं देखुँ प्राय समय एक्सीडेंट हो ब्लड लोक मगा जाऊँगी तो कौ ब्लड आज्ञा मुझे जानी नहीं से लोक मतलब फटिक मतलब मर जाऊँगी ब्लड जोगाड़ हो पारे आप ब्लड ग्रुपटा निश्चय निहाती जानिक मन रखता ब्लड ग्रुप जदि ना दुकान जाएंगे ब्लड ग्रुपटा को आपंकर रेडी करूँ ब्लड ग्रुपटे आउटे आप जानते जे आपंकर राशन कार्ड सुभद्रा पैसा कटी आपण पाखु चिठी आसाला और सीडीपीओ पाखे पीओ पाखे आगे काम चली कल आसूची
যাই সেটি মধ্যে ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଠିକ୍ କଲା ପରେ CDPO ପାଖରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖିବେ ଜାନୁଆରୀ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ସେଇମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ ଯାହାର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ କଟିଛି କାହାର ଆପଣଙ୍କର କଟିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଟିଛି ସୁଭଦ୍ରାର ମୁଁ ଲାଗୁଛି ଯାହା ଜାନୁଆରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କହିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ପଇସା ଦେବ ନିହାତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେଇପାରେ ସେଇମାନଙ୍କ ପଇସା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିଅର ହେଇଛି କ୍ଲିଅର କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର କି ନହେଲେ CDPO ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲିଷ୍ଟ ଆଇଛି PO ପାଖ ଲିଷ୍ଟ ଆଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପେଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ପେଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଆପ୍ରୁଭ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା କଥା ମୁଁ କଥା କହି ରଖୁଛି ଏବଂ ସାହାରା ମିଡ଼ିଆ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି ଏପଟେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କଥା ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ୍ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କଥା ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ର ପଇସା ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଡ଼ିସନ୍ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତନଖି କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମ କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କମ୍ପଲସରି ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ନକଲେ ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସେ କୃଷକ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣ PM ମିଶନ ପାଇବେନି CM ମିଶନ ପାଇବେନି କିଛି ଆଜ୍ଞା ପାଇବେନି କାରଣ ଆଉ ହାତରେ କମ୍ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ରହିଲା ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସୁଥିଲା ଏବେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେଲାଣି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସବୁ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି କାଗଜ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ବହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା କହିଦେବି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ନୂଆ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାନେ କେବଳ ଦିଅନ୍ତୁ କାଉ ଅଫିସରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ନୁହେଁ ଆମେ କରିବୁ କିଛି ସତ କଥା ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ସେ ପଇସା ପାଉନାହିଁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଯଦି ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଠପଢ଼ା ସାଇକେଲ ପଇସା ଦୁନିଆ ଆଜ୍ଞା ମିଳୁଛି ରିନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପଲସରି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାହା ସହିତ ଦଲାଲ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ନ୍ତୁନି ଯେ କମ୍ପଲସରି ଦୋକାନ ସରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଫିସରେ କରନ୍ତୁ ଲେବର ଅଫିସରେ ସେଠି ହିଁ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ପଦା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁନି ପଇସା ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁ କହିବ 2,000 ଦେବୁ 2,500 ଦେବୁ ଓକେ ରିନ୍ୟୁଟା ମଧ୍ୟ କମ୍ପଲସରି କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ମନା କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ये बड़ी अच्छी बात कही आप ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଥିବ ଏ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଥିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟଯୋଗୀ ମାନଧନ ଏ ସରକାର କାହିଁ କରିଥିଲେ ଯଦି ନା ଏଟା ନୁହେଁ ସରି ଯଦି ତମେ ଶ୍ରମ କରିଥିଲ ତାହେଲେ ଶ୍ରମ କାହିଁ ପଇସା କିଛି ଦେଉନାହିଁ ମୋତେ କହିଲେ ଶ୍ରମ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଆମର ହେଇଥିଲା କାହିଁ କରିଥିଲା ଯଦି କରିଥିଲା କାହିଁ ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ ଯଦି କରିଥିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ତାର ହେଇଥିଲା ମାନୁଛି ଏଇଟା ଲେବର କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ହିସାବରେ କେତେ ଲୋକ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ଆମର ମାନେ ହେଉଛି ଯାହା ବି ହେଉ କିଛି ତ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବା କଥା ନା ଆ ଦେହରେ କାହିଁ କିନ୍ତୁ ଘରେ ପଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ରହିଯାଇଛି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଭାବନା ବୋଧେ କାହା ଘରେ ଆଜ୍ଞା ରଖିଛି ମୋତେ କହିବା ଟିକେ ଯଦି ଯଦି साला यही बात समझने में पूरी जिंदगी गुजर गई ନ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ମନରେଗା କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ତାକୁ ବି ଜାଣିଥିବେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ନିୟମ ପରେ ନିୟମ ନିୟମ ପରେ ନିୟମ ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଯଦି ଇନକମ୍ କରିବ ନା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ନିୟମ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କହିବେ ଯେ ସାଂଘାତିକ ମଜାରେ କହିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନହେଲେ କି ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ମଝେ ମଝେ କହୁ କିନ୍ତୁ କେଉଁ କଥା କହୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ କରିବେ ହେ ସବୁର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାଟ ଅଛି ଆପଣ ଏତେ ହଡ଼ବଡ଼ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଏତି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଖାଲି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ ନିୟମ କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଜ୍ଞା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତିକି କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେଉଛି ମୋତେ କହିଲେ କିସ୍ ଦେଖିତେ ଟଣ୍ଟି ଚିପି ଗୋଟେ ଛୁଆର ଜୀବନ ନେଇଗଲେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆଉ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଆମ ଘରେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ କରିଥାନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଇନଟା କେଉଁ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି ଆପଣ ତ ବୁଝିବା ଦରକାର ଛାଡ଼ ସେଇଟା ଆମେ कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये ଯିବାର ନାହିଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ଯେ ଲୋକ ହାତକୁ ନେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇନକୁ ଆଜ୍ଞା ଓକେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଲେଖିକି ଆଣିଛି ପୁରା କୁଣ୍ଡଲି ଆଜ୍ଞା ଖୋଲିଛି ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି ମୁଁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗିବ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ଆଧାର ପାନ୍ ଲିଙ୍କ କଥା କହିଦେନି CM ମିଶନ କଥା କହିଦେନି PM ମିଶନ କଥା କହିଦେନି ସୁଭଦ୍ରା କଥା କହିଦେନି ବାଇକ୍ କଥା କହିଦେଲି ଭତ୍ତା 3500 ଟଙ୍କା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ଟେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସାର୍ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ଭତ୍ତା ମିଳିବ କି ନା ବୋଲେ କିଏ ଦେବ ସରକାର ଦେବେ କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଦେଇପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଭତ୍ତା 3500 ହେଇଗଲା ଆଜିଠୁ ଲାଗିଲା ଏଇ ମାସଠୁ ଲାଗିବ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କାହା କଥା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋତେ କହିବ ଦେଖିବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କି ଆପଣ କାହିଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି 3500 ଟଙ୍କା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିନା ଦେନେ ପାଇବ ନା କେମିତି ପାଇବ କ'ଣ ସରକାର ବି ବୁଝିବା ଦରକାର ତୁମେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ ତ ଆମ ପାଖରୁ 100 ପଇସା ନେଉଛ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେ 100 ପଇସା ନେଉଛ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ 60 ବର୍ଷ ପାଖରୁ ତୁମେ ଯଦି ଦେଲେ କିଛି ଖରାପ ତ ନୁହେଁ 3 ଗାଡ଼ ଦେଲେ କିଛି କ'ଣ ଖରାପ ମୋ ହିସାବରେ କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ ମୋ ହିସାବରେ କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ କାହିଁ ଦେବନି ତୁମେ ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ନ ଦେବ 60 ବର୍ଷ ପରେ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମଠୁ ପଇସା କାହିଁ ତୁମେ ନେଉଛ ସବୁ ଆକାର GST ନେଉଛ ହଁ ରୋଡ଼ ଆକାର ତୁମ GST ନିଏ ମୁଁ ମାନିମି
तुम रोड आकार रोड आम गाड़ी चलाऊँ रास्ता या टैक्स नियो ता बोली मुझे जहाँ किमी तुम टैक्स नब मुझे कंप्यूटर किमी टैक्स नब ये टकियाटे किमी टैक्स नब मुझे जहाँ भी किमी गोटे मनी पोस्ट किमी टैक्स नब घंटाटे किमी टैक्स नब ये कौन क्योंकि हम खानदानी गरीब है हमारा बाप गरीब दादा गरीब परदादा गरीब उसका बाप गरीब सब गरीब सातों पुश्ता गरीब ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए नहीं हम शुद्ध गरीब है बोले ना तेणु आप बुझा दरकार आज्ञा प्रत्येक सेकेंड आप सरकार खाता को केते पैसा जाऊँगी ओके आम भल भाव जानीपारे तापर राशन कथा कहीदेली ये सब कथा कहीदेली बैंक कथा कहीदेली 51,000 टका आपंकर कन्या योजना मिल कन्या बह योजना मिल और आउ गोटे हूँ कौन देखिए जनगणना जनगणना आप 2011 होता 2021 होता हबार था हो पारानी कोरोना जोगुरु एवं 2026 मे 27 हो पारे कहते जहाँ खबर मिलूँ क्रेडिट स्कोर आपणकर 7 दिन थर चेक करेंगे एवं कि किसी असुविधा ना लोन टिके सस्ता हो पारे एवं आउ गोटे हूँ कौन सोशल मीडिया रे छोट छुआ को आपंकर मालेसिया हो ऑस्ट्रेलिया हो छोट छुआ को मोबाइल बहुत अलाउ बहुत सिस्टम कर ये समय लिमिट अच्छी अलाउ करेंगे पेरेंट मैंने एति यूज करेंगे माने बहुत बड़ा जिन अच्छी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम द्वारा छुआ बहुत प्रभावित होती है निहाती लगे दरकार माने पिला जो पाठ पढ़ुं जहाँ कर गोटे लिमिट हो ये समय से यूज करेंगे तापर ऑटोमेटिक सी आज्ञा भी कटिଯିव एमती भी हबार अच्छी क्या कहते भल कारण छोट छुआ आज्ञा प्रथम आज्ञा प्रोब्लेम आज्ञा हो मोबाइल पिछले आज्ञा पूरा पूरा अकाउंट पूरा आज्ञा होती मोबाइल न तो खाऊना घरे कहीं आज्ञा से सब देखिए वीडियो टी लंबा हो जाइए आपको आज्ञा खराब लगुई पारे कि गोटे भिडियो सब कथा कही रोचे कारण 2026 आउ अल्प दिन हाथ आज्ञा रहा ओके आप कौ योजना करें कौन होती जेहेतु आम सब प्रकार टॉपिक आम करुँ वीडियो आम चाहूँ छोट बेलू आम सब जिन जाचु करुचु ताकू आम चाहूँ आप पहुँचे सब जिन कम सल्व कर जहाँ तो होती आज्ञा तापर आम देखा भड़ा घर कथा भी किसी उठी रेंट कथा है जहाँ ताको किसी आसबार अच्छी नुआ कथा किंतु सब बड़ कथा हूँ कौन एपटे आईटीआर कथा आपड़ देखिए सारे आप आईटीआर 2.5 लाख बर्तमान आप चाहिए जब आईटीआर करना कर फाइन देकर 1000 टका फाइन दे करेंगे किंतु आईटीआर कलापर 2.5 लाख रु 5 लाख पर्यटन आपंकर आईटीआर तो करेंगे किंतु कौन टैक्स देवाक पड़ो नहीं आप भी जानते 12 लाख ऊपर है जाए टैक्स फैक्स देवाक पड़े किंतु भावुए सार आम तो सीएम किसान आम ना आम तो सारे आईटीआर करदेनु सुभद्रा कटिगला देखो आईटीआर फाइल देखो मुझे रखी 2014-15 कथा कहूँ से तुम एलआईसी एजेंट थी आईटीआर दूसरी अन्य कम करी सीएस आईटीआर दूसरी देखो 2014-15 घटना देखो ताने एपटे कौन बुझे ये जो 2014-15 घटना देखिले माने कौन ये बर्तमान जो आईटीआर कथा आप देखिले मे भी आपणकर बहुत लोग सारे आम आरिपाई कटिଯିव कि आरिपाई आम कटिଯିव कि आज्ञा कटिवर चान्स ना किंतु कौन घटना होची ना किंतु जब अधिक आप टंका करेंगे 12 लाख 13 लाख टका देते अधिक टका होता आम कटिव 5 लाख 6 लाख उपरू जदि आपंकर भी होती प्रोब्लेम हो पाए से सुभद्रा प्रोब्लेम हो पाए अन्य प्रोब्लेम हो पाए ओके तापर आप मानधन योजना गोटे स्कीम भी करते प्रधानमंत्री समयोगी मानधन योजना जो 3,000 लेखा आप कटे ताकू भी आप जानते प्राय करेंगे बर्तमान डिस्कंटिन्यू अच्छी कंटिन्यू कर दिखाँ ना आगे 3,000 लेखा 60 वर्ष आगे पाइबे ये जो गोटे आप 55,000 टका जो 55 टका जो करते गोटे आपंकर ई श्रम सहित इनक्लूड थी बहुत लोग भी करना भी आ जार भी बाकी अच्छे करना से पैसा पाइबे प्रधानमंत्री समयोगी योजना PMSYM करथिला एपटे उद्यम आधार कार्ड लोक MSME प्राय लोक कर आज्ञा टंका फांका माने लोन फोन आगे गवर्नमेंट दौना खाली आगे प्राइवेट लोक लोन भी आणुंट तापर आप रहा कौन जीएसटी बहुत जीएसटी तो खोल देते आज्ञा जीएसटी को ठीक भाव कम करना जहाँफल भी आपंकर भी फाइन भी पड़ पाए कहीं बहुत लोग खुशी करदे और बहुत लोग एमती अच्छी खजना पाउती भी दौना खजना पाउती दौना दे दिंतु एक कह कारण जे सब प्रकार डॉक्यूमेंट मुझे आज्ञा मुझे सब कथा कहीदे ये आगे चेंज चांज नुआ रूप आसो क्या कहते महात्मा गांधी का फटो छाड़ी आउ गोटे कौन लगे से छाड़ नुआ नुआ कहानी नुआ नुआ सरकार नुआ नुआ जहाँ आज्ञा करेंगे ये आगे खाली आगे रंग बदलार व्यस्त जहाँ भी हो से जहाँ भी हो किसी जिन भी पॉजिटिव हम किसी जिन नेगेटिव भी हम तेणु कथा पड़ी कौन जे जेकोसी जिन मुझे कहली जहाँ जहाँ कथा कहली ये आपको कहूँ आप बहुत गुड़े कार्ड थी प्रकृतर से कार्ड आज्ञा किसी कम आज्ञा लागू ना सत कथा बहुत कार्ड थी आप पाखे से कार्ड आज्ञा किसी भी लागू ना किंतु किसी कार्ड लगुच आयुष्मान कार्ड कथा लगुच आयुष्मान कार्ड बालांस चेक सिस्टम आज जानीपारे किंतु प्राय जिन देखिए यदि प्रोब्लेम होगी कि सबू पर भी गोटे कथा फेंटा फेंटी पर गोटे कथा कहूँ सारे ये जो घटना देखुं मालेसिया है बांग्लादेश हिंदू उपजा आटाक कले पदार जो पिला आमर अच्छा सुरक्षित अवस्था ना एभली किसी काम करूँ जे लोक आमर लोक जमी पदा को आगे कहीं न जातु
ଏଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତୁ ପଦାକୁ ଲୋକ ଯିବେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ କଟକ ହଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ ରାଉରକେଲା ହଉ ଲୋକ ଆସି କାମ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମାନେ ଯେଉଁ ପଦା ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଉ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ଜିନିଷ ବିକୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ରାତି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟୁଛନ୍ତି ମାରୁଛନ୍ତି ହାଣୁଛନ୍ତି କାଟୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଫେରାରି କଟା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲ୍ ନା ଯେଉଁ କେଉଁ ଜେଲ୍ ଆଜ୍ଞା ଚୌଦା ଜେଲ୍ ବାହାରିକି ମଧ୍ୟ ପଳେଇଗଲା ସୁନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ନା ତୁମ ଯେଉଁ ପାଣି କଳ ସୁନା ଘଟଣା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ତାମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ଟୋଟାଲି ଆମ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମ କେବେ ଦେଖ କାହାକୁ ହାତ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ମାରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ ବି ହଁ ମାନୁଛି ଏବେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ଲୋକ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ରେପ୍ କରିଦେଉଛି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ମର୍ଡର କରୁଛି ଆମେ ଭାବିପାରୁନୁ ଯେ ଲୋକ ଏତେ ନୃଶଂସ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କାହାକୁ ହାତ ଯାଉନି ଆପଣ ନୃଶଂସ ହେଇକି ଛୋଟ ଛୁଆରେ କିସ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଚିପିକି ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କ'ଣ ନା ମରିଗଲା ହେଉଛି ଆମର ଏଥିରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ମରିଗଲା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲାଣି ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ କ'ଣ ଶିଖିବେ ସେ କିସ୍ ଆଉ କିଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲାଣି ଦିନକୁ ଦିନ ପୁରା ମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗରେ ଆପଣ ଦୟାକରି କୌଣସି ମାନେ ଖବର ଏଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇଙ୍କର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଇଏ କ'ଣ କହିଦେଇଥିବେ ମୁଁ ମନା କରୁନି କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଇନି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଜିଅନ୍ତା ଯାଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ମରିବା ଅଲଗା କଥା ଆଜ୍ଞା ଜିଅନ୍ତା ଯାଇଥିବ କେତେ କଷ୍ଟ କଥା ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ହାତ ଯାଉନି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ମାନେ ଇଏ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ପାଇଁ ମୋତେ ଦେଶ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତେଣୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ତମାମ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରାତି ବେলা ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ହୋ ହାଲା ଚାଲିଥିବ କାରଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଉଥିଲା ନା ସୀମିତ ଥିଲା ଏବେ ଯଦି ସେଠି ଟୁଙ୍କିଣି ହେଉଛି ଯଦି ପାକିସ୍ତାନରେ କି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆମେରିକାରେ ଆମେ ସାରା ଦେଶର ଲୋକ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ବରଂ ନିଜ ଘରେ ବରଂ ଖାଇବାକୁ ନଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ କିନ୍ତୁ ପର କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପଲସରି ଆଜ୍ଞା ପୁରେଇଛନ୍ତି ये बड़ी अच्छी बात कही आप 100% ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ତ ଦୟାକରି ଏସବୁ କଥା ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଯେତିକି ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଅଯଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା ଦେଇକି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟଙ୍କା ଛାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ କେବଳ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଡରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି କର ସେମିତି କର ଆମେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କହୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜ୍ଞା କମେଇ ଦେଲୁଣୁ କାହିଁକି କହୁଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓକେ ତ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚାଲାଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଆପଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଫାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଲି ତ ଇଏ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ତ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ତ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉନି ନା ଆଉ ତ ବହୁତ ପାଇଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ତ ସରକାର ସବୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଉ ବିଲକୁଲ କରିବେନି ଧାଡ଼ିକି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ବିଲକୁଲ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଧାଡ଼ିକି ଯାଇ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବେନି ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ମୋତେ କହୁନା ଥରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମାମ ଜିନିଷ ଏସବୁ ଅଛି ତ ଯେତିକି ମାନିବା କଥା ମାନନ୍ତୁ ଯେତିକି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚେତାଇ ଆମେ କହୁଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା କାମ କରନ୍ତୁନି ଯଦି ଆପଣ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଫାଇନ୍ ଦେଇକି ବରଂ ଟାଇମ୍ ଦେଇ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଗାଁରେ ସହରରେ ଏଭଳି କିଛି କମ୍ପାନୀ ଖୋଲନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲନ୍ତୁ ବା ଯାହା ଖୋଲନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ସେଠି ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି ସୁରତରେ ସେ ଜିନିଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଥିବା ଦରକାର ଯେ ଲୋକ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯାଇକି ସୁରତରେ କାମ ବରଂ ଏଠି ଯଦି ସୁରତରେ 50,000-30,000 ପାଉଥିବ ଏଠି ଯଦି 20,000 ପାଇନେ ମଧ୍ୟ ବି ଲାଭ ଅଛି ଘରକୁ ଆସିପାରିବ ଘର ଦେଖିପାରିବ ମାନେ ଏସବୁ ତମାମ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ତେଣୁ ଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଫେଣ୍ଟାଫେଣ୍ଟି କରିକି ମୁଁ କହିଦେଲି ତେଣୁ 2026 ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ 25 ତାରିଖ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣ ଆଗୁଆ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କାରଣ ଆଜି ବଡ଼ ଦିନ କହିବାକୁ ଗଲେ ତେଣୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଆମେ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରୁଛୁ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏଭଳି କିଛି କଥା କହିଦେଉଛୁ ଯାହାର ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାମ ଲାଗୁଛି କାହା ମୋତେ କାମ ଲାଗୁନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନମ୍ବର ମାଗୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା କରି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ନମ୍ବର ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମୁଁ ବି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଖୋଲନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଛବିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳିଆ କାମ କିଛି ନ କରିବା ପାଇଁ এইটা আমার শেষরে কানা বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার জমানা এমিতি হলে আজ্ঞা আজ ঘর করি আজ্ঞা সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে পড়ি যাচ্ছে কোটি সোশ্যাল মিডিয়ারে এবং পুরা আজ্ঞা মডার্ন ট্রিক চালিছে আপনার বুঝিপারে সে জিনিস তো এসব মধ্যে টিকে দূরে রহতু এ আমার সম্পূর্ণকার ভিডিও নূয়া বর্ষের নূয়া নূয়া যা খবর আসলে আমি পুরো দিয়ে চালিমু আমার চ্যানেল মাধ্যমে তেমন আমার গোটে হিন্দি চ্যানেল মধ্যে খোলা হয়েছে তাকে সাউ আমাদের নূয়া মধ্যে খোলা হয়েছে তাকে সবসক্রাইব করে এই জিনিস তমাম জিনিস লা আউ আজ্ঞা কোটা আপনার কোণ টিকে প্ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି মতো টিকে লেখিকি টিকে কমেন্ট দিয়ে মু আপনার টিকে ক্লারিফাই করিপারিমি তো ডরিবার কিছু নাই যদি আপনার কিছু কাম আপনার রহিযায় যদি কিছু কাম জানুয়ারি মধ্যে করবে ফেব্রুয়ারি মধ্যে করবে কিছু সেপাই কিছু অসুবিধা নাই কিন্তু গভর্নমেন্ট লাস্টরে আউ গোটে কথা শেষরে মু কইদেউছি ভিডিও লম্বা হচ্ছে ক্ষমা করিবে আমার जहाँ भी हो आप भिडियो लाइक टे करेंगे शेयर कर शेषा रखिए आ चैनल बहुत डिस्क्रिप्शन लिंक सब देखिए कला मन पसंद किनीपारे सरकार
जहाँ भी हो लोक को पदा को आगे छाड़ी जो कष्ट आज्ञा लोक पाँच आज्ञा जेपरी से ध्यान रखिए यहाँ मोर शेषर मेन कथा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। ये गोटे भिडियो अच्छी पूर्व देखिपारे जदि पैन आधार कार्ड लिंक करना ये भिडियो देखिए लिंक कर 1000 टंका आप सेव 1000 टंका पड़ो कि जो 50-100 टका एक्सट्रा पड़ा बचाई पारे। नमस्कार, ये भिडियो क्लिक करें अन्य किसी दुकान इनकम करेंगे ये भिडियो देखिए देखी दिंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ।